dat ni la me ti hansi san so sida e tuma me di Congo la ton ange nemni san da pulu tonda bamba ya milliard tout ça yibu la pusuka la ton je signé ndirelre te milliard enquête tout ça yibu enquête ya boom ton je ngomne tensa en garde programme na la programme nan ka signé la ya wala bieta abhangum ligadi yelle ka ti ke handika ti fotane si la bal to li kan contrôle de concours et là tienge la meti atara no kendre yam to kontara dossier ra ma je ça ndirelre bam me to ngi ha me bam tum da yela ya toto yono yema bam na song yam toto ba yam ha sie sebele nunna atema na kiwo yopti yam na kabam ligida we yam bayande la neptien da ha ligida bam te nam to li kon tondo obe ko fulpura tu ton tan yakada bala am faire de ton nan bana auto lunati yeton yela borom we la ratum wuliga metika la fa bange tina sa tumde atala soya ton ton wo ga de mengo e ton ton tapa ma jenga ne wo bon Burkina Faso ti ne ba fois ton la antikisa obliga si donc Burkina Faso ramba to bi ram ti Burkina Faso ramba ya tumba ya neba obandik sadne ne yamba o pits de me la rena nkite mbuli no neb ka to eti ton ya tumba ton ndarandik sadninga wa etenga meba kala gada jinsa fois ton hanga gada jinsa fois tumda ka tenkeng tori. Et nan kelen yal sabe monsieur le président du Faso PNDS aniyam pulma wenge et hange wa bobo dulaso ya Burkina Faso arzeka bayira capital économique yamda pulma mtina ge halozin da mati wuso parame na modra mti parsi kudorme pulma mti Faso fani wanda man futa ina modra mti lozin na lebar mpake yuma yibla po sorti na yasi la yameng mi meti yasi ya la tum da mwe yameng mi meti ha ya l'usine d'amba pakre l'usine ninga ministre du commerce a zombe l'usine qui la jukun nangehe tum ninga tume ti bam pam zule ninga beton song malare ti l'usine pa pakre yameng mi meti sa ya sima namba wenge simantire yibe da to pakbu ta ya gwamuzo la am tara am zulu solbe me et boum n'importe quoi. Ton me monde me parce que l'usine n'a qu'à état usine ouais. Il y a n'importe ni what n'importe ligue de n'antum ouais. Na yele ti nebni sa fois ndato mano l'usine d'ama bid modre to tabo bonti mano be. Ti woto a songa da neba me ne tuma. Raton wuligameti si konga en tout cas edbeju. Lamten William Balti yuma yiba la puso kongwata e na yan na meti l'usine dam na paka bo bombase et yale c'est kudro yele zuwe faso fani ya sira dika sad neba kane la yitmenga neba na mi yit en nangwa tilpa ma ngi yel kong yelle dani la meti yelle ba e ka yibri ya wala mi neba hangom sori yelle bam da tamti kane bureau hangom l'usine yelle bam da tamti kane bureau ton mimeti il faut ya kadame il faut bo da meti Burkina Faso cheng tore la e mo himita la ya su to soba nyuguna kirbis so bayla ravo da kenga tori monsieur le président mimeti yuman woyam hongan ray tumda na kin la yam yela pipi tibala armbi hankata la fe patulunte man ba fi konor son wiligdi ti wala compilé san nan dogon talan tara yumanu bi tutlu pusa tar pusa san ken wala lokto yi bi parba de bani ngam sam bonte cancer da na marba yana yi zalum la gela pour wuso me zek da kwesin ketin wiligdi ti bam patari la vont toni nga ninga ti bam patolon tempam to ti bam zaluma yam liku da bam dam ni ne ken betam ti apara se tamon bal babam da to bli kon ko bamba yam liku da bam dam ti wonona no that willigamenti am that willigamenti tono wandi ko kong 2016 na yelenti paraba ndogoduba la kambonsa an katu yumanua bukti zalma ton mi kambe ti ya
tum to na to on dikke na yele wala mieta an bore zaksara mbo da zaksara mfare la ya manje he runda ne kwa pour mis ne pisila nu on pam tum fong bénéfice rati la metu tum da katwen nyanga yi jinsa fo avuguri yi bon soba ya 9 millions nase on pam tum fong bénéfice haya ligid wenge ya milliard pehnu non 50 milliards wato pehnu la budget la état o nyake nan tum kongo la ya sida ya meng mi ti wakati wa name ti kamega menga tumda ayi kenken wuzo wakati men mi name ti neba ambe jinsunwa ka got teda a wakati puisque bon fois ya manga go handi galre na yele tipe un goti ne ba wati yamde ya nan gonse a wata ne problem damba wakat niga ne kera menta tita jini ngawa of kazada ne poupée la malagrie la rina fois et lui le ministre tout montrer tu demandes contrôle da me mingisi pour ngeha parce que neba hamingomda ton ka to etiye jinri parce que ya fo hanta la mikide yindinga par intar fo bene la ton ambe wo ko bala antar goma yeti yala malaga me et malaga ka fansa me et yala ka wote donc la to wuliga me et na mana contrôle damba et kamega me et tema tol soba tumda na likano kimpala am dara dameti yel ko yel bon kon ton to kada fa na pas ma solution Monsieur le Président, l'unda sen ya gimman de Burkina Faso nimbi de nantika wala kura wade kuma wenge kura wat lunda ta yikan kenga ka tiba maram katara ta liban wakabi o zining tatolon ka be menga kuma me ya zulera ti ko bulgo ya wuzro wato yida no lotile mba pourquoi Monsieur le Président tin mana man ti yel kangana se kala wakata won pokumbi la de la meti yel konga ya yel bele sida ya mengimi ti haya kura wenge ton kura wan jim tondo ton menga tonga ata megawatt kwa baka ne ton nder kura ne ko di waran paade la masa me et nande ka 50 megawatt ne gana paase la ya wala muligida tom fazugo kala ton gese en montre ya sida interconnexion na masonga da tondo tono mende kuna wa ligida me ka ukata sona be ligida a songa da me la non rouge be lam tifo hange to de yana me ha me pa problème fo me pa problème balla a ko hone fo me ko hone me yala ya wuto donc rinna wan kitte ti de wiligi ti ko mo me ti ton menga pa me de machine da mana mande courant ton me han pa me han lore de courant ne bataba yana kitte me ti yame ton dik politique ne ngawri wi diga me ti wintura anton son ton me ti pa am courant wa kala de motre ti jikonga me bit le me waton tar comme si le kanu wa utu buda passe na yele ti ne ba me pa am courant wa nana tabon soba sera da meti ton fois Burkina be da ma met zaza bidu sukon me parce que on dit que tout me na man ko non songa de ngi zakso wa et de mik de me ti sonabel ton kana li sonabel ko na wuzriye wakat ko nga ton me twen getan me nga la gete zakse parce que nous no ya mange Burkina Faso zakabe ti am patal ko na yam pa bol ko na mara ti akam korongo ti affaire yam na repasser ti yam nan tume ouvrier damba yam nan dik ndai frigo bi congélateur bi mo il dit ça fa auto dati la meti ya ji to no to nadre et l'amten ko la kasote kane yu ma yi bala pour ce kana sawa et namor rameti el kon ken to dans les États-Unis ni am ratin songa tabzi kangwe to go compact de auto to na songa courant ta auto to songa courant wenge la ligne ma wenge
parce que y a même métier voilà courant mais il y a problème ne tonne avision il y a ton ligne là il y a ligne kuda il y a ligne là man problème da yam goto mo métier ya haya vers sur le jour la ligne est coupée haya tia likne ton fa ni na mi kitem yela ya e to kon takada yenga la ton me bon ko de men bilifu ankane e na be lik nor was ko da kenga koronga zingi tetan tik zingi na so kambe Burkina Faso invisa na sa zinskirba karambi kenre ketambe zan po kon karamne ya sitili kano ken na sahil kanga abe ni mboruna ton ange he haya sadninga ton ndalika ton da wilga yamba ti école dama manesunda la karando nisa andara ya kla taba et nam modrame mais basi ha ya kala hatabo ha ya école supérieure to nombona bid modorti kane manda wasato bid sanena to nange he bambu biba école supérieure ata tout hayemre la copsta ton jamais complément de 3 classes à mettre en hangue et de bien yenda tout ça yemre et la copsopoi mais là tu la mettre ton handik fa ya tout ça temps école parle mais là même mi metti ton yela ya yela ya je t'en portable tu bon Roma aya wuso karambisa woda yumfa meba ya yumfa yama me yeti na saka yam mik de metile gimma me donc dati yele metili na fa ton to ko motrame ti karasamba yumfa bi recruter na yelem pam kra na matopke yali nan kite ti ton etawa alikta neptum direct la bonda jeune dame anta niveau nisa ba metuen karma yuma yibu ti yuma yibu hansa bitaba hansa to briko fonction publique na yele to strong na metutum da kengtori donc ya tum ya tum kasangnet fois et to ta jinga yibu to na namo to ti ne ba pa me ken l'école parce que ya ma hanji tigi a compta la fi jinsa fois là en même temps et to son hanet zaranamba ti me montrer mi ndoka mbati zemse ton men ngule ton men ki l'école ton men gi hab lafi ti mama di lo nugu wati ya gwama ya gum ko ngala de be wala ne ma ba ten kalam tatore kanana monsieur le président nyam soro zulu sa wusko ti unique ti nyam mitum dan da ti kolro wero ling ne ba mosa ya nyam hi rahman nori anda mombilsi en yik milliard tab ndorlore ti ya yam nan kin din gilidin tumni ti neba geti ya wodo ka gilima bala ya wa ligda ya nyoso ya meg mimi ya ti lameti tum fa jugu wid konga ya wid ya nana parce que anduni tum fa jugu ya meg mimi ti julu ya katwen sai ton men to kon kenda el katwen ambassé ti mini da mobile si same coudre tit papa mantemi ton yeti ministre da mobile lu ne voya ministre bi ro fukale bi we ya ne da to na ken ne we donc li na wa mamdata menti me yafta ba la de bange ti kayiti mi ya ministre no bore na we kemen ke mobile pa la yelle ya na yele songe ti ne da kam fa pa man tumde ya na yele songe ya wala yam gomna ya mobile de ville dama mpa V8 dama abanda na ko ya meng mi ti Burkina Faso ya patin be mi ba be mobile la pour be bo ko yo no ne ba dat yam tiam tiang minti nyati inni mbuida ngom ne ba so ne ba ti ba me shu no me la ya meng mi so ya fa ya toto Burkina Faso donc mam data meti jikonga mo mu ne ba goma ya toto am chela kadame lam data mto bang bala tika wikamenga ye ton me jinka ton tara sam mi wate ya ministre damba ton me kenda ne bata za bay nya yela ya toto la on datum wilga yambala ti gouvernement a geta yel ko fa yelle
il y a autre lame d'attente de bang. Oui, monsieur le président, c'est dans longue Willam d'attente à reso kola dans longue Willy d'attente tika wala yam ngoma tibala uso meaning de tati hangi wala silmuni ninga mobilisa hanan tongo kinge yida silmunu meng pangat hana ngi wala isaram la bura ngi tibeti de wala min tite ngi same bo mumbilfu na yiti bala ya ko mo katlat mbewa ay la ya mangel na fa yenda katay ko lam d'attente wil gamati gwama ton menga mo da men nambore cérémonie ma foi mam consulter et kato ngi ne ba foi na ceng cérémonie ma foi parce que non seulement il y a mugumda il y a mobile ntongo de kraban ka certain yibon soba barakonga tumda fa gimba me puisque il faut un yiki il faut un cérémonie comme pour donc on voulait que secrétaire général du gouvernement tu me montrer die cérémonie faut bobu yak ministre qui est bala nanchenge anti représente gouvernement aka secrétaire faut anticiper na longa wakata zetam ton na longa qui tabambu wanti diola king kelado monsieur le président runda ko yezekra han wilgiti wusukta sali wo ko nyut tan le teme 2015 son loré na moindik varning semana runda o besa et wala boudzugo la solo ya kugula be la lon te budana patol ndik na ken songi ton ha so kanyam taxo zikenga pipi no yiga ko ma yele yam da goma pipi na wilikti ya shida ton me moda ne ko ma puisque runda wa ton angi he bulni han tu Burkina Faso wen visa na sa ya bulun tabam tusa nasi en longue ton mala bulisi la bulisi nda same ba meta bulisi anta tusa yemre la kopso we ton mala la te la meti tum da manda me la ya meng mimi ya wala mieta bayira jinsa fa ka te mala vuri yebi soba ya meng mi kameti wakata premier ministre la ministre de l'eau obi wodoka nan cheng zone non lotira mo anti gese nan yitoto wokoto yo mfa ya ne ben yit jinsa ta watan pit wokoto lina me ya gwama runda wa ton nange one ya ziga de wa e de pa ha ko ma panga na wa wokoto la base ko kasekoro parce que wokoto ko yama nge 1960 ne bandata ne il y a 60 000 personnes là. Tous pissos bien. Nous est à million yibon lola. Donc il y a tout. Il y a été non loti, il y a never ti bejininga, comment kave, bouran kave, nanguri, tout comme mandotisme combat. Donc il y a quoi. Yibon sobayam comme Bouddha yele. Bouddha yele un paquet de fois. Tu vois. Ya meng mi meti coup d'état manan nyosuka to pame nyorne mi san da be yel ko pour moi ton de kameti wen la bahiyat sura ton ndika et to kon ki tameti jugement to romane amane e de bangala sidem be jininga samane jugement na ma mi na ningne kan fa sanction ninga pen ninga hamane wakat ko me so trempa me nda yini ti Burkina Faso numbuida yafta ba la ton angese ya meng mi miti na sarburu aya gwa muzo atara soya la mamtara akika ne mim da la ko noa mda tameti comptable cassette bala ti bout ko ngawa akatun vigi anamana monsieur le président ne ba handa tambang bu meninga passé hangi général gengir si sodo cassette la ni c'est secrétaire waluka yam yurbe bene ham bole yam ti yam waluka yam nan kengambi abna ka bolum la man bane en tout cas gomni nganto bebeti wambo sek be le kure la am tay la mati un peu la ne la fin ka yelento ye mam jimbaye. Monsieur le président, Zem Sarasma wana et Bukorba au Benitab Choukin, Getab Touma, Tomunigamti, Bukor Ninga, Rola la Tuna la Boudrame et Topsibre Taba. La Yampale Bebsul King, un bon petit conseil supérieur de la magistrature pour lui. La Yibon Wagul Hasebron Koyami et Bameng à Paoum Tabla qui passe. Yamten qui passe à Bisivaran Sibroto, Yam Getamti Zem Same.
Dati la meti ton lora pazra wakatwa. Puisque yameng mi meti ton wambe ti justice ba soro menga me ton indique constitution pour nan wilti mahawa président du Faso katwen le besul kasingo pour conseil supérieur de la magistrature wanda be pinto toye gwama wanyika mamie puisque indépendance de la magistrature et le président du Faso ont garanti yanda ngul samen nan wilgi ti edmonde ti nimbi da fa getit la tona ngabo so songo na malaka gwama ana wi shutu net fa edamane ti ne ba sakan koyam toni ngawa bu man ne samne entara ne ti handa bange bi kana mano to tinawa modre jem sitaba la luna wa gom ko lu garati le meti bam fa rika justice so netaba donc le bras justice gwama le bras bourde nambu wakat ko nga un peu le leçon nord pour rien ti obi le meti justice gwam ha gomna ton to ko nyokat ko bilfu ranka nyoko ndugonti kiebe wati la meti le yekan kie ko ni ngara ka to ko kipo. Monsieur le Président, Kinga Toti, Hankayir, Wakata wana député le président de l'Assemblée nationale, Zak Poura, Ndiknor, Willigiti, Ton Burkina Faso, Adam Bi Balonkoa, on a y salop. Kwe Hazeka was on that idea, Wala Tengana Kura, your François Compol, Labrat, Libronwa, La Nora Handikoto, Yam Taxon Zikanga. No, that element Yalaka Torona Tabi, François Compol Guamiatore. La yam to bangameti tono wa yiki nzinde nangum tenkugura yelle ationga tenkugur pala pour un et ninga bene ti nerior katwen nyake Burkina Faso lati la me tia gwame jongo men digalre donc zikonga kayile yel palwa mawa yameng mi meti ki taba ye nebni hankarata to kita François Compol wa Burkina Faso ba me gwama ya buligi ti politique la ton manda ande mesure ko nga na yele ti ton hande kene la na to la François non a François goma ya awaloke Burkina Faso ne mbuida antaka tatu mari buninga anton wuli ka be gomsu ko jugo la yam goma yam dika totoa ndatu wuli gambalti tenku gule men pour un tone zinu goma asame aketa référendum amalo lamtaka dam tikane 2018 na manenda ti yala fa fa man dikso. Et monsieur le président, neba yibe mbe bensoro on rahma yibati neba soro me hingeti et senti ka wasit sida bi politique na arbene bibira la bonté anayim touré yon ko la même partie balé goula men yeti wa gendarme dama woni to passak et to tira pasek de ba lebenye enzeme kuga wana colonel Auguste Denis Bari ya ministre de pour yon que on wordre on woni to la rat mam sawa nam songo et yelbama wengo ayam tarso yamano am kiera am gomninga am patoro chegwa dati la meti tarsaya dati la meti ayelembe justice ramé mbe instruction ya wala miyeliamba gwam goto mampato le caporaye mbuli gambala yam hanche zame tono wa anti sohone nebni sa gom Facebook rame Twitter dame edbuli goblame ya sida yam pasak kirari yam data sotirari kire malaga dikre nene mbuida sokonga ton toron perame ti yam mengulo no on to no wa ya malala imboda la idikada dinawa kwe kabe la yam holik Facebook andik no kenda taba na yele ambo sangu na yele mbo jema tabra pa neneba wakat konga ali hoda guma taba dina kitum biligi zikonga
il montre ti il hana ngulse il sana to bidibe sidjugo ka sidjugo la de bange ti ton fois ental soro na mare ndata la lowa alika kwama nan wilgi ton me ton dika shodninga ton angalik so kongo la lo na nyokela ya woto la yameng mi ti runda wa neba mi enda me aya président Rokobore bahda neba la to gomda woto la ti neba manda woto la fa ya la lo angiti fa yele ya sida ton me mana suguri na yele ti yela keng tole la hamiki ti sugura la sakalka ka kelada ya la lo nandik soro ya na wuli balti man patwendi kwe yel kwe ko point il ba justice papa na tumde sa ya yelen ka tar sida na yimtu la fa na yimi ha ya yelen tar sida de bangadam Olga Zbero na longa willi il pana man bilfu ti vous c'est la libre dik wa nimbu dan so sobni ba la ketembe so sobni subzutu wa ben hoa et te wata président du faso ti ba leur c'est tu donnes ton me sur ça un passé angla ko la wero et ha on les ba émission ad libre tara so rataba ti yela tab bébé ti minti obgoma tinku pa liele obgoma wa référendum yele mbimti Burkina Faso journée wa Chine mateka bilfu yel bam fa tien wa 15 ou na ilti ob convenam dende rasmani nikema tonna mbon sayamti edwa longwili mosa Oto ya minute kwa ba sasa Oto ya minute kwa ba sasa Ya minute quoi va soisra ya quel débat nan sur ce mossa pour les Gasbero et nan qui est la tien renebnis fin in qui retourne au Burkina Faso gouvernement du Trotia président du Faso Rochma Christian Kabore la rendir de Runda Yibura Guamaro tono na tal taben keng tingdinga pipi na tal taben keng tembo ko sombe pasuro province tir ma bi poka yebebe mborunda tambang rundo wa kuma ya tutu bumula ninga wa riba ligitin ka sigda monsieur le président berbato soka sawada ko mariam tembo pe ton tu da na baraka wana kawasa zawruma la asama ton da nimbu da badaronda ri kaye ta pa ni ma paneri le wen le la yeme gesa hanna mana to song nimbuida a sikte de ligiti mu ro ba to on pa me ko men sa namba la ge ko de me ti ko song ka ko ba me ti sampane nanga tare nimbuida on mo tek la otla ya nebla namla ya nimbuida me sura hanom ne ya shoma ana shoma alors c'est le président barka maramba et de wuma kwera ya sida ya men to sa e sid wiligame ya gomton da jeun gom kama masa na wiligti aya modron ne tondo di tonton tele ka kwadba la maramba la kombibise to pam ribo na ilan telo menga ti ko ba na kiwa e ha pam sakosongo ba yi soma yomninga watawa Latin Willigamenti ya sore ministère de l'agriculture a indiqué qu'à ministère de la femme mais indique na yele un songzi ninga fa koma mbewa ya mengmi miti na yele ti riba ligdu bora gouvernement di ka sore nampak tono bonti bureau témoin boutique te wala ma namba pa boutique ramba anta bam kopsi la pihno na yenen digan diba be ti wapa mandada ta digida ya nana la ya mengmi meti commerçant ramba kala bam me man sugri te department tel ta wakat kongme ya gwama ton men nan dikin gome nem ni sa fwa ko do riba tia ki tia kamana tia mui te pa ma song daba yel kyonga porin la datum wilgilam bala ti wo me la me